आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. My name is Miss Komal Aziz. I am a clinical psychologist and behavior therapist. I have 8 years experience in this field. आज का जो टॉपिक है वो ये है कि how to stop your doubting partner, कि एक शक करने वाले पार्टनर को कैसे स्टॉप किया जा सके ताकि वो आप पे शक ना करे। देखिए, ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत मेजर इशू है जिसके बिहाफ पे जो है लोग बहुत गलत किस्म के स्टेप ले जाते हैं, जैसे सेपरेशन का, डिवोर्स का, मर्डर का। ये क्रिमिनल रेशो को बहुत ज़्यादा करता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने पार्टनर के साथ इस हद तक बाउंडिंग बनानी है कि वो आप पे किसी भी किस्म का डाउट ना कर सके। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी है कि व्हाट इज़ द डाउट। डाउट क्या है, शक करना क्या है। शक करना जो है वो अपनी अहमियत को कम होते हुए देखना है। शक करना जो है अपने किसी को खो देने का एहसास है। शक करना जो है अपनी सोशल रिस्पेक्ट को कम होते हुए देखना है। शक करना जो है ये डिफरेंट तरीके से जो है आपकी लाइफ को डैमेज कर सकता है। याद रखिए कि हमारी सोसाइटी में एक फीमेल का शक करना अलग तरीके से देखा जाता है और एक मेल का शक करना, स्पाउस में अगर हस्बैंड है उसका शक करना एक अलग तरीके से देखा जाता है। फीमेल अगर अपने हस्बैंड पे शक करती है तो वो किसी ना किसी तरीके से सेक्रीफाइस कर जाती है रिलेशनशिप को। लेकिन जब एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ पे शक करता है तो वो किसी भी किस्म की हद तक जा सकता है। सेक्रीफाइस बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं, अदरवाइज बहुत स्वेयर किस्म के डिसीजन लिए जाते हैं इसकी बिहाफ पे। अब हम बात करेंगे हाउ टू स्टॉप डाउटिंग। अब देखिए, ये बहुत अहमियत का हामिल है कि आप अपने पार्टनर को कितनी स्पेस देते हो, कितनी इम्पोर्टेंस देते हो। आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड के साथ या आप अपनी वाइफ के साथ बैठें, टेबल टॉक करें और उन्हें बताएं कि आप कौन कौन से इश्यूज फेस कर रहे हैं उनके बिहेवियर की वजह से। आपको सबसे पहले बातों को क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है बीवी कुछ सोचती है और उस मुताबिक एक्ट करती है, हस्बैंड कुछ सोचता है और उसके मुताबिक एक्ट करता है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज़्यादातर ऐसा होता है कि मियाँ बीवी आपस में कुछ बातों को क्लियर नहीं करते, जबकि उनकी फैमिली जो है उनको बहुत मिसगाइड करती है, चाहे वो वाइफ है चाहे वो हस्बैंड है। तो फैमिली इसमें बहुत नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करती है, जिसकी वजह से जो स्पाउस है उनका रिलेशनशिप डैमेज होने का भी अंदेशा होता है और काफ़ी हद तक अगर वो साथ रह भी रहे हो तो वो हैप्पीली मैरिड लाइफ स्पेंड नहीं कर पाते। अगर आपका जो स्पाउस है वो आप पे शक कर रहा है या आपकी वाइफ आप पे शक कर रही है या आपका हस्बैंड आपका पे शक कर रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किन वजूहात के बिहाफ पे ये शक पैदा हो रहा है, किन वजूहात के बिहाफ पे डाउट पैदा हो रहा है। तो सबसे पहले उन वजूहात को ख़त्म करें ताकि आप अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। इसके अलावा ऑनेस्टी के साथ टेबल टॉक करें, बैठ के आपस में कन्वर्सेशन करें। आप अपने हस्बैंड से पूछें कि उन्हें कहाँ पे इशू आ रहा है। अगर आपकी वाइफ है तो आप अपनी वाइफ से पूछें कि उन्हें कहाँ पे इशू आ रहा है, तो अपने उस बिहेवियर को कंट्रोल करें। इसके अलावा अपनी डेली की रूटीन शेयर करें। आप लोगों के रिलेशनशिप में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये इख्तलाफात वहाँ पे पैदा होते हैं जहाँ पे हस्बैंड या वाइफ अपने दिल में बातें रखते हैं, यानी कि अगर उनको किसी बात पे डाउट हुआ, उन्होंने अपने दिल में वो बात छुपा ली और उसके बाद ऑन द स्पॉट उसको डिस्कस नहीं किया, उसको क्लियर नहीं किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मिस्टेक्स ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इख्तलाफात पैदा होते चले जाते हैं। और एट दिस टाइम जो अदर रिलेशंस होते हैं, जो मुखालफिन होते हैं, उनको मौका मिल जाता है मियाँ बीवी में मज़ीद फूट डलवाने का या मज़ीद उनमें जो है नेगेटिविटी पैदा करने का। याद रखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है अल्लाह ताला ने बनाया हुआ। तो इसको जितना आप एक दूसरे पे रिलाई करके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके सेफ रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो आपको अपने हस्बैंड के सामने या आपको अपनी वाइफ के सामने सबसे पहले अपने ईगो को साइड पे करना है। अपने पार्टनर के साथ हमेशा एहसास मोहब्बत में रहना या उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाना कि आप उनके बिना कंप्लीट नहीं है। और यकीन मानिए, रियलिटी भी यही है। हमारे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं जो बहन भाइयों या अदर रिलेशंस के पीछे लग के अपनी फैमिली डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगियां डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और बाद
بعد میں جب ان کو کسی بھی پینفل ٹائم میں نیڈ ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو وہ اپنے پارٹنر کو مس کرتے ہیں اور ایٹ دیٹ ٹائم پچھتاوے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو آپ نے اپنے ہسبینڈ یا اپنی وائف کے ڈاؤٹ کو یا اس کی لیونگ سٹائل کو جو ہے خود سے مینیج کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ریلیشن شپ میں اوسڈی کا ایشو بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ریلیشن شپ اوسڈی ہے, لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. اب ریلیشن شپ اوسڈی کیا ہے, اب میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گی کہ واٹ از دا ریلیشن شپ اوسڈی. اچھا, بات ایسی ہے کہ میرے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جن کی شادیوں کو 25-30 سال ہو جاتے ہیں, لیکن جب بھی ان کی آپس میں فائٹ ہوگی تو وہ شادی کے دن سے سٹارٹ ہوں گے کہ آپ کے پیرنٹس نے ایسے کہا تھا, آپ کی فیملی نے ایسے کہا تھا. 30 سال بعد بھی وہ باتیں ان کے درمیان سے ختم نہیں ہوگی. اس میں یہ ریلیشن شپ اوسڈی ہے کہ جب بھی آپ کو ان پہ کوئی گرج جائے گا, آپ پہلی باتوں کو لے کے بیٹھ جائیں گے, ان باتوں کو آپ ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے. یاد رکھیں, گلے شکوے کرنے سے ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیشہ ویک ہو جاتا ہے. ریلیشن شپ ڈاؤٹ میں جو مین کاز یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایکسپلینیشن دینا پسند نہیں کرتے. بیوی کہتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو کیوں ایکسپلینیشن دوں, یا ہسبینڈ کہتا ہے میں اپنی بیوی کو ایکسپلینیشن کیوں دوں. اس میں ایگو کا ایلیمنٹ زیادہ ہو جاتا ہے. تو کائنڈلی اس کو کنٹرول کیا جائے, ڈیلی روٹینز کو آنیسٹی کے ساتھ اور لائلٹی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے, اور اپنی جو ریلیشن شپ میں آنے والے کانفلکٹ ہیں ان کو ختم کیا جائے. ہمیشہ وہی انسان اپنے پارٹنر پہ شک کرتا ہے جس کی پرسنالٹی میں خود جو ہے وہ کانفلکٹس ہوتے ہیں, جو اپنے لیے شور نہیں ہوتا. فار ایگزامپل, جس بیوی کو پتا ہے کہ اس کو کوکنگ اچھی نہیں آتی, تو وہ اپنی کمی پیشیوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے وہ اس چیز پہ شک کرے گی کہ ہسبینڈ جو ہے کھانا باہر سے کھاتا ہے زیادہ, یا کھانا جو ہے وہ کزن کے ساتھ جا کے کھا رہے ہیں, تو اس چیز پہ شک یا ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہسبینڈ بھی وہی شک کرتا ہے جس کی اپنی پرسنالٹی میں کانفلکٹ ہوتے ہیں. جیسے ایک ہسبینڈ کو پتا ہے کہ وہ ایک ڈومینیٹنگ پرسن نہیں ہے, وہ اپنی بات کو نہیں کسی کے سامنے ایکسپریس کر سکتا, یا وہ بولڈ نہیں ہے, یا وہ اتنا اچھا ارن نہیں کر پاتا, یا وہ اتنا اچھا کما نہیں سکتا, یا اس میں کانفیڈنس کی کمی ہے, یا اس میں تعلیم کی کمی ہے. تو وہ ان اپنی کمیوں پیشیوں کو نظر انداز کر کے وہ اپنی بیوی پہ شک کرے گا کہ اگر یہ ایجوکیٹڈ ہے, یہ بیوٹیفل ہے, تو مے بی کہ یہ مجھے ڈوج نہ کرے. تو ان وجوہات کے بحاف پہ جو ایک ہسبینڈ ہے وہ اپنی بیوی پہ شک کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ادر اختلافات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تھرڈ پرسن کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو کائنڈلی آپس میں بیٹھیں, آپس میں کمیونیکیٹ کریں اور اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کریں, تاکہ آپ مزید لانگ ٹرم پین سے جو ہے وہ بچ سکیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.